ले जनाब, एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोपेगेंडा आईसीसी की जानब जो है वो धकेल दिया गया है। आईसीसी की जानब जो है उन्होंने एक खत लिख दिया है और उसमें उन्होंने रो कर जो है वो बुरा हाल कर लिया है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मिस्टर मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम जिसने जान मारकर एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी, जबरदस्ती मोहसिन नकवी साहब ने उनको ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये ट्रॉफी जो है ये मेरा हक है, मैं इसको लेकर आज सोऊंगा। और ये वो सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा है कि जिसको लेकर भारत जो है वो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक दरखास्त दी है कि खुदा कि भगवान के लिए हमारी ट्रॉफी जो है वो हमें वापस दिलाई जाए। और वहां पर बैठे हुए जनाब जय शाह को ये खत मौसूल हो चुका है। अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक चर्चा हो रही है, एक बोर्ड का इजलास बिठाया जाएगा और देखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये ट्रॉफी वसूल क्यों नहीं की। तब पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जो है, यहां तक कि रवि शास्त्री तक ने कहा कि जब हिंदुस्तान ये ट्रॉफी जीत चुका था तो उसके खिलाड़ियों का ये हक बनता था कि वो ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी साहब से वहां पर वसूल करते। लेकिन हिंदुस्तान ने फिर वही बात, हिंदुत्वा, गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के साथ साथ नाजरीन आज हम आपको एक और बड़ा जबरदस्त शॉकिंग जो है वो आप रिवीलिंग स्टोरी आपको देते हैं कि इस पूरे विवाह के पीछे जो है वो जनाब जो टॉप मास्टर माइंड है जिन्होंने इस एशिया कप को जो है करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो थे ब्रॉडकास्टर्स। और ब्रॉडकास्टर्स के पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा नाम जो है वो है जनाब मुकेश अंबानी का। जी हां, मुकेश अंबानी जो हुकूमतों को बना भी देते हैं, हुकूमतों को गिरा भी देते हैं। उनके लिए जो है वो पैसा जो है वो सबसे बड़ा धंधा है। उनके लिए मोदी सरकार तो क्या किसी की भी कोई अहमियत जो है वो माने नहीं रखती। जब गोदी मीडिया ने अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर, अपने डिजिटल मीडिया के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किया इस एशिया कप को लेकर, क्योंकि एशिया कप होना था भारत के अंदर और पाकिस्तान ने इस एशिया कप को भारत से जो है वो उड़ाकर जो है वो सारे का सारा दुबई शिफ्ट किया। जब दुबई शिफ्ट किया तो इंडिया को अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या वो इंडिया से मैच दुबई खेलने जाएंगे। तो मुकेश अंबानी ने गोदी मीडिया और नरेंद्र सिंह मोदी को इस बात के ऊपर जो है ये कायल किया कि जनाब मैं ब्रॉडकास्टर को जो है वो इतने $1 मिलियन जो है वो दे चुका हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब कि एशिया कप के अंदर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच जो है वो नहीं होगा। नाजरीन आपको याद होगा कि एशिया कप कि मीटिंग के ऊपर भी इन्होंने बकायदा तौर पर जो है कहा था कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन पीछे ये वाला जो बंदा जो है मुकेश अंबानी, इसने जनाब बड़ा डंडा जो है वो चढ़ाकर इनको कहा कि मैं अपना पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। कौम एक तरफ, मेरा पैसा जो है वो एक तरफ। उसने जनाब रातों रात तमाम गोदी मीडिया को मैनेज किया और हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर बकायदा तौर पर एक लीगल एप्लीकेशन देकर तमाम गोदी मीडिया को, तमाम हिंदुस्तानी इदारों को इसको उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जरूर खेलेगी, क्योंकि मुकेश अंबानी को इस बात का इदराक था कि WCL वर्ल्ड क्रिकेट लीग के अंदर हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान का जो है बाइकआउट किया था उससे उस लीग का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं एशिया कप के अंदर उनके ब्रॉडकास्टर जो है वो डूब ना जाएं। नाजरीन, एशिया कप के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलेगी। आपको याद होगा कि हमने अपने बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर ये बात की थी कि चाहे वो गोदी मीडिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब है, चाहे वो जय शाह है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो जनाब गौतम गंभीर है, ये जोर लगा ले टिल का, ये कभी भी जो है ये बयानात तो दे सकते हैं और बयानात की हद तक है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप के अंदर जो है वो उनके ना राउंड मैचेस खेलेगा ना सुपर 4 मैचेस खेलेगा। और हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गया तो हम फाइनल का भी बाइकआउट कर देंगे। लेकिन एक ही बंदा था जिन्होंने इन सब की जो है वो इनकी नाक में जो है वो नथ डाल के रख दी थी। आप कौन होते हैं जनाब इस एशिया कप को रोकने वाले? ब्रॉडकास्टर हम हैं, पैसा लगाने वाले हम हैं, और आपको जो बिजनेस जो है वो ब्रॉडकास्टर्स की सूरत में आपको दे रहे। नाजरीन, 3 बिलियन लोगों ने पाकिस्तान का फाइनल मैच जो है वो देखा, 3 बिलियन लोगों ने, और
ہر اوور کے اندر ہار آؤٹ ہونے کے بعد آپ کو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک 5 سے 10 سیکنڈ کا سلاٹ جو تھا اس کی قیمت جو تھی وہ 15 سے 20 لاکھ انڈین روپیز جو ہے وہ طے پائی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ کینسل ہو جائے؟ تو آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا یہ کس کا تھا؟ مکیش امبانی کا تھا۔ مکیش امبانی اور نریندر مودی کے درمیان جو ڈائیلاگ طے پائے تھے وہ یہ تھے کہ جناب میچ جیت جائے اس کے بعد آپ کا اگلا جو بھی معاملہ ہوگا آپ اس کو لے کر جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں، لیکن بھارت پاکستان کے ساتھ فائنل جو ہے یہ لازمی کھولے گا، یہ بات طے پا چکی تھی۔ ناظرین جب یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ فائنل بھارت جو ہے وہ جیت جاتا ہے تو اس سے پہلے سپر 4 مرحلے کے اندر سوبریا کمار یادو سے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا جاتا ہے کہ ہم اگر میچ فائنل پاکستان سے جیت گئے تو ہم محسن نقوی سے، ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ سے ہم ٹرافی ہرگز وصول نہیں کریں گے۔ یہ وہ پھل جڑی تھی جس کو چھوڑا گیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تھوک تو لیں گے لیکن چاٹنے کی نوبت ان کو آئے گی یا نہیں آئے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پوڈیم کے اوپر ٹرافی دینے کے لیے ہندوستانی ٹیم کو بلایا گیا تو انہوں نے چونکہ تھوک دیا ہوا تھا لہٰذا اب یہ چاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پورے کا پورا کمنٹیٹو پینل جو تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کو اپنی ٹرافی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یعنی ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ مسٹر محسن نقوی سے لینی چاہیے، اپنے میڈل جو ہے وصول کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ پورے ہندوستان کے اندر جس قسم کا بھی وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کرتے لیکن ٹرافی ضرور وصول کرنی چاہیے۔ وراٹ کوہلی نے بھی ہندوستان کے اس فیل کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہندوستان کو ٹرافی وصول کرنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مہندر سنگھ دھونی نے بھی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم کیا کہ ہندوستان کو ٹرافی ضرور وصول کرنی چاہیے تھی۔ لیکن کیا کریں کہ تھوک کر چاٹنا جو ہے، چاٹ تو لیں گے لیکن ابھی بھی یہ چاٹیں گے، کیونکہ پاکستان نے بھی اب ہندوستان کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کر دیا ہے کہ ہندوستان نے کھیل کے نیمز کو جو ہے وہ تار کر کے رکھ دیا ہے۔ چیمپئن بننے کے باوجود انہوں نے ٹرافی وصول نہیں کی۔ ہندوستان کی کرکٹ کی 100 سالہ تاریخ کے اندر کبھی کسی کرکٹ ٹیم نے ٹرافی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹرافی وصول نہ کی ہو۔ آئی سی سی کو باقاعدہ طور پر ایک درخواست دے دی ہے کہ ہندوستان کی جو ہے وہ اس کرکٹ کے کھیل کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر گندا کرنے اوپر جس طرح کرکٹ کی ہسٹری کو برباد کیا ہے، ہندوستان کی ٹیم کو جو ہے اس کی رکنیت آئی سی سی کے پینل سے جو ہے وہ ختم کی جائے۔